जय जगन्नाथ। मु सुचित्रा मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखि भल लगिले लाइक करिवे, शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मान को शेयर करिवे। मो लेखिबारे बा कहिबारे किछि त्रुटि रुहे तेबे संशोधन निमंते कमेंट देवे। मो यूट्यूब चैनल को प्रथमरु सब्सक्राइब करि नथिले प्रथमे सब्सक्राइब करि नियंतु। मु एक्टिविटी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देइछि। आपण देखंतु और श्रेणीगृह को आकर्षणीय और जीवंत करंतु। धन्यवाद। शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नहीं लेसन प्लान टी लिखिछि, जहा को आमे कहूछे जे मल्टीग्रेड लेसन प्लान। आसंतु आज 1/7/2025 मंगलवार लेसन प्लान टी को लिखिबा। 1/7/2025 तारीख मंगलवार श्रेणी शिशु बाटिका 3 ପାଇଁ लेसन प्लान लिखिबा। 9टी कलम, पीरियड, समय, विषय बा प्रसंग, विकासर दिग, मुख्य धारणा, शिक्षण फलाफल, सीजीवा एलो, शिक्षण कार्य, टीएलएम। प्रथम पीरियड 10:30 ରୁ 11ଟା, सर्कल समय, मुक्त वार्तालाप, विकासर दिग, सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास, मुख्य धारणा, चित्र आधारित आलोचना, शिक्षण फलाफल, क्या क्यों खाद्य भल लगे एवं सेमाने आज क्यों खाद्य खाई करी आछंती कहि परिबे। सीजी एलो हैला CG4 C4.3। शिक्षण कार्य हैला विभिन्न खाद्यर चित्र को देखी सेमानकर पसंदर खाद्य नाम कहिबा पई उत्साहित करिवि। शिक्षण कार्य 2 हैला सेमाने जहा खाई करी आछंती ताहा कहिबा पई सूचना देबी। टीएलएम हैला खाद्यर चित्र। द्वितीय पीरियड 11:15 ରୁ 11:45 मुक्त खेल, शारीरिक विकास, शिशु माने सेमानकर पसंदर कोण को जाई मुक्त भाव खेलिबे। अभिनय कोणरू डाक्तर सेट को नहीं पिला माने अभिनय करि परिबे। सीजी हैला 1, एलो हैला C1.4। शिक्षण कार्य हैला शिशु माने खेल रे सक्रिय भाव अंशग्रहण और खेल सामग्री व्यवहार को मु पर्यवेक्षण करी। टीएलएम हैला डाक्तर सेट। तृतीय पीरियड 11:45 ରୁ 12:45 संख्या और परिवेश ज्ञान, विकासर दिग, बौद्धिक विकास, मुख्य धारणा, अधिक और कम संपर्कित ज्ञान, शिक्षण फलाफल, विभिन्न वस्तु द्वारा शिशु माने कम और अधिक कहि परिबे। सीजी हैला 8, एलो हैला C8.9। शिक्षण कार्य 1 हैला बोतल, ग्लास और बाल्टी रे पानी रखिबा, शिशु मानकु कम और अधिक बेसी थिबा पानी पात्र विषय पचारि उत्तर आदाय करिवे। टीएलएम हैला जल, पानी, बोतल, ग्लास, बाल्टी, मग इत्यादि। चतुर्थ पीरियड 12:45 ରୁ 1:15 कला और सौंदर्यबोध, विकासर दिग, कला और सौंदर्यबोधर विकास, मुख्य धारणा, आंगुली छापर चित्र, शिक्षण फलाफल, आंगुली छाप द्वारा गछर चित्र आंकी पारिबे। सीजी बा एलो हैला CG12 C12.1। शिक्षण कार्य 1 हैला ड्राइंग सीट रे गछर डाल करा जाइथिबो, सेथिरे पिला माने आंगुठी छाप द्वारा चित्र आंकिबा पई सूचना देबी। टीएलएम हैला ड्राइंग सीट, वाटर कलर। पंचम पीरियड 2टा ରୁ 3ଟା, भाषा और साक्षरता, विकासर दिग, भाषागत विकास, मुख्य धारणा, गल्प कथन, शिक्षण फलाफल, पिला माने आगरू शुणिथिबा गल्प को मनरू कहि परिबे। सीजी हैला 9, एलो हैला C9.5। शिक्षण कार्य हैला शिशु माने आगरू शुणिथिबा गप को कहिबा पई सूचना देबे। षष्ठ 3ଟା ରୁ 3:30 घर बाहर खेल, शारीरिक विकास, मुख्य धारणा, खाद्यर चिन्हटीकरण, शिक्षण फलाफल, 2ଟି डाला बहुत दूर रे थिबो, मो पाखरु चित्र काढ नै डाला रे रखिबे। सीजी हैला 1, एलो हैला C1.1। शिक्षण कार्य हैला फल डाला रे फल चित्र एवं परिबा डाला रे परिबा चित्र रखिया पई सूचना देबी। टीएलएम हैला फल परिबा चित्र कार्ड आउ डाला। सप्तम पीरियड 3:30 ରୁ 4ଟା दिन सारा करा जाइथिबा कार्यर पुनरालोचना कर। 1/7/2025 मंगलवार श्रेणी प्रथम विद्या प्रवेश, प्रथम पीरियड 10:15 ରୁ 11ଟା, विषय भाषा, प्रसंग गल्प कथन, मुख्य धारणा, पूर्वर जानिथिबा गल्प कहिबे, शिक्षण फलाफल, शिशु माने जानिथिबा गल्प कहि परिबे। सीजीवा एलो ECL 1.4.3 ର A। शिक्षण कार्य 1 हैला प्रति शिक्षार्थी माननकु जानिथिबा गल्प कहिबाकु सूचना देबे। द्वितीय पीरियड 11ଟା ରୁ 11:45 बाड़ी बगीचा, प्रसंग हैला कागज डंगार मजा, मुख्य धारणा, निज पसंद एवं आग्रह उपरे आधार, शिक्षण फलाफल, कागज रे डंगा प्रस्तुत करि परिबे। सीजी आउ एलो हैला DG1 HW 3.8। शिक्षण कार्य 1 हैला
ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଖାତାର କାଗଜରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା ମୁଁ ଶିଖେଇବି। TLM ହେଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଖାତା। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ବାଡ଼ି ବଗିଚା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖାଇଥିଲେ ଚିହ୍ନିବା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଫଳ ଓ ପରିବା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଫଳ ପରିବାର ନାମ କହିପାରିବେ। ସିଜିବା ଏଲୋ ହେଲା DG2 ECL 1.3.5 ର B। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଫଳ ଓ ପରିବାର ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେବି ଏବଂ ତାର ନାମ କହିବା ପାଇଁ କହିବି। TLM ହେଲା ଚିତ୍ରକାର। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଆସ ସଜାଇବା। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 17। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଅଲଗା ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନଟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଲଗା ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। CGL ହେଲା DG3 IL 3.6। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 17 ପୃଷ୍ଠା 17ରେ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କରାଇବି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ TLM ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟଫଳ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଲା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପରେ ଗଛର ଚିତ୍ର। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗଛର ଚିତ୍ର କରିପାରିବେ। CG ଆଉ ଏଲୋ ହେଲା HW 5.18 B। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଛର ଚିତ୍ର କରିବେ। TLM ହେଲା କାଗଜ ୱାଟର କଲର। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା ଖେଳ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଖେଳ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଲା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି। 1/7/2025 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ FLN। ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10:15 ରୁ 11ଟା ଭାଷା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁନାକୁନି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କବିତା ଆବୃତ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିଶୁମାନେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ। CGL ହେଲା ECL 1.4.4। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା କୁନାକୁନି କବିତା ପୋଷ୍ଟରଟି ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି। TLM ହେଲା କବିତା ପୋଷ୍ଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11ଟା ରୁ 11:45 ବିଷୟ ଭାଷା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲ ଘର କରିବା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଆଦର୍ଶ ପଠନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟିର ସାରାଂଶ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିପାରିବେ। ECL 1 5.4 A ହେଲା CGL। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ପାଠ 3କୁ ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରାଇବି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯାହା ମନେ ରଖିଛ ନିଜ ଭାଷାରେ କୁହ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ହେଲା ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 1 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 13 କରାଇବି। ସେଥିପାଇଁ TLM ଦରକାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ବିଷୟ ଭାଷା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହା ବୁଢ଼ୀ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗଳ୍ପର ଭାବାର୍ଥ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ କହିପାରିବେ। ECL 1 5.6। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ବାହା ବୁଢ଼ୀ ଗଳ୍ପଟିକୁ କହିବି ଏବଂ ଗଳ୍ପର ଭାବାର୍ଥ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ କହିବା ପାଇଁ କହିବି। TLM ହେଲା ବାହା ବୁଢ଼ୀ ଗଳ୍ପକାର। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ଗଣିତ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ସିଧାଗାର ଟାଣିବା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ସିଧାଗାର ତେର୍ଛାଗାର ଚିହ୍ନଟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସିଧାଗାର ତେର୍ଛାଗାର ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। CGL ହେଲା IL 5.5। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି ପୃଷ୍ଠା 9। ସେଥିପାଇଁ TLM ଚିତ୍ରକାର। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 1 ସିଧାଗାର ତେର୍ଛାଗାର ଗଣିବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସିଧାଗାର ତେର୍ଛାଗାର ଗଣିକି ଲେଖିପାରିବ। CGL ହେଲା IL 5.5। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 1 ପୃଷ୍ଠା 21ର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। TLM ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା ବିଷୟ ପରିବେଶ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲ ଘର କରିବା। ବାସଗୃହର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବାସଗୃହର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। IL 5.1 ହେଲା ଏଲୋ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି। TLM ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନଫର୍ଦ୍ଦ। ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଠିକ୍ରେ କହିପାରିନଥିବି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମୋ କହିବା ଶୈଳୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଗରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।